मालदा जिले के गाजोल विधानसभा क्षेत्र के सलाईडांगा इलाके में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि यहां के बूथ नंबर 98 सिंहपाड़ा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में करीब 25 मृत लोगों के नाम अब भी दर्ज हैं, जिनमें से कुछ की मौत 4, 5 या 6 साल पहले ही हो चुकी है। इस घटना के सामने आते ही इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। स्थानीय लोग और विपक्षी दल इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतने सालों बाद भी इन मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से क्यों नहीं हटाए गए हैं। लापरवाही किसकी है, प्रशासन की या जानबूझकर ऐसा किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उत्तर मालदा से बीजेपी नेता मनोतोष मंडल ने इस मुद्दे पर राज्य की सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। वहीं बीजेपी के आरोपों को गाजोल पंचायत समिति के अध्यक्ष मोजाम्मेल हुसैन ने पूरी तरह से नकारते हुए अपनी बातें रखी। देखा जा सकता है कि इस पूरे विवाद के बीच एक अहम सवाल उठ रहा है कि अगर ये मृत वोटर सच में वोटर लिस्ट में है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन या फिर राजनीतिक दलों की आपसी खींचतान। फिलहाल इस मामले ने पूरे मालदा जिले में सियासी गर्मी को बढ़ा दी है और सभी की निगाहें अब चुनाव आयोग की कार्यवाही पर टिकी हुई है। আমার নাম হচ্ছে রাধামণি কুড়ুল। আপনার মায়ের নাম? আপনার মায়ের নাম? রাধামণি কুড়ুল। আপনার মা কত সালে মারা যায়? হ্যাঁ 2008-এ। কি হয়েছিল? অসুখ হয়েছিল। এই যে দেখলাম তো, কিন্তু এগুলা নাম তো থাকা উচিত না। আপনারা সবাই মিলে দাঁড়িয়ে কি ব্যাপার, এই গ্রামের নাম কি এবং এই গ্রামের গ্রাম পঞ্চায়েত কি এবং কি সমস্যা? সমস্যা আমরা ভোটের ইয়েতে দেখলাম 25 জন মতন মারা গেছে। তারপরে এই যে আমার ডুবাই কাকা মারা গেছে। তারপর ওদের ভোটার লিস্টে নাম আছে, নাম লেখা যায়, নাম কাটা যায়নি। এই গ্রামে 25 জনের দেখছি যে 25 জনের মতন মারা গেছে আর কি। সেটা দেখলাম ঘাটাঘাটি করে। লিস্টে নাম আছে, আগেই মারা গেছে। দেখুন, সালাইডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে যে 98 সিংহপাড়া বুথ আছে, সেই বুথে দেখুন এখনও অবধি প্রায় 25টা ভোটার এখনও জিন্দা আছে। কীভাবে জিন্দা থাকতে পারে? নিশ্চয়ই এই তৃণমূলেরা, দেখুন 2023 ভোট পার হয়েছে, 2024 লোকসভা ভোট পার হয়েছে, এর আগে 2021 ভোট আমাদের বিধানসভা ভোট পার গেছে। সেখানে 2021 নির্বাচনে যদি দেখেন আপনি, বিজেপি 38% ভোট পেয়েছে, তৃণমূল পেয়েছে 48% ভোট। তার মানে যেই মরা ভোটারগুলো এখনও যে জিন্দা রেখেছে যে তৃণমূল, তার জন্য সেই মরা ভোটারগুলো ভোট দিয়ে যাচ্ছে। তার ফলে এই তৃণমূল সরকার জিতে থাকছে। তার জন্য এই ভোটারগুলো আজ পর্যন্ত তারা কাটছে না। আমরা এটা নিয়ে যখন ঘাটতে যাচ্ছি তখন তো সেটা হচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি আর আমরা মানুষকে বোঝাচ্ছি। আর আগামী দিনে আমরা এই শুধু এই সিংহপাড়া বলে না, আমাদের সিংহপাড়া বুথ কিন্তু 25 জনের মতো মৃত, কিন্তু অবাক অদ্ভুত কাণ্ড। কিন্তু ভোটের সময় মনে হয় এরা কি ভোট দিতে আসে আত্মাগুলো, কিন্তু না হলে কাটছে না কেন নাম? এখানে মনে হয় কোনো কারচুপি হচ্ছে ভোট নিয়ে, না হলে ভোটগুলো কাটছে না কেন? 25 জনের মতো মারা গেছে, এটা তো কেটে যাওয়ার কথা, কিন্তু নতুন ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে তাও কাটছে না। আসলে এগুলো কিছু না, এগুলো ভোট চুরি হচ্ছে। আপনারা কি চাচ্ছেন? ব্যুরো রিপোর্ট, PVTV নিউজ।